तेरी अता का शुमार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप दिल के सुकून और अल्लाह की याद से मुतल्लिक खूबसूरत अक़वाल सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर जो चीज़ तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्यों वो लोगों से मांगते फिरते हो? दिल का सुकून उसने अपने पास रखा है, फिर क्यों उसे छोड़कर लोगों में तलाश करते हो? आजकल हर शख्स में गम और गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में सुकून नहीं, और अंदर में सुकून नहीं क्योंकि वो कुरान से दूर है, अल्लाह के जिक्र से दूर है। ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये उदासियाँ, ये परेशानियाँ उस दिल में जन्म लेती है जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दे। ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है कि ये धोखे का घर है। फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं? यकीन कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास है सब फानी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। जब तुम्हें गाना सुनते हुए बेचैनी होती है, जब तुम माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो मगर कर नहीं पाते, जब आंखों का ज़िना करते हुए तुम्हारा ज़मीर अल्लाह की याद दिलाता है, जब गैर महरम से बात करके तुम्हें सुकून नहीं आता, जब कुछ गलत करते हुए तुम एकदम से पीछे हट जाते हो, जब कुरान नहीं पढ़ते मगर फिर भी दिल चाहता है कि कुरान पढ़ूं, जब नमाज के लिए उठ नहीं पाते मगर फिर भी कोशिश करते रहते हो, तो पता है इसका क्या मतलब है? तुम अल्लाह की नजरों में आ गए हो। वो चाहता है तुम ये सब ना करो, बल्कि थोड़ी मेहनत करके इन गलत चीज़ों से निकल आओ और अल्लाह की तरफ लौट आओ। और मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा कि अल्लाह से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं रहता। वो गनी कर दिया जाता है, माला माल कर दिया जाता है, इस जहां की मोहब्बतों से भी और उस जहां की मोहब्बतों से भी। जब तुम्हारा दिल सुकून में होता है ना, तो तुम इस शिद्दत और तड़प से दुआ नहीं कर पाते, मगर जब कुछ भी तुम्हारे बस में नहीं होता, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अल्लाह ताला तुम्हें कोई दुख देकर, उदास करके दुआओं की तरफ ले आता है, ताकि तुम अल्लाह पाक से दिल भर के दुआ कर सको, ताकि तुम अल्लाह पाक से शिद्दत से दुआ मांग सको। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो, तो
تو ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو کم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون آئے گا، ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، سسکتے رہو گے۔ نمازوں، عبادتوں اور دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش بھی اللہ اسی کے حصے میں دیتا ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، لوگوں کے آگے گھنٹوں رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، اور اللہ کے آگے بس دو آنسو اور دل پرسکون۔ اس لیے تمہیں نہ ان چیزوں میں سکون ملتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ان چیزوں میں جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، کیونکہ تم شکر نہیں کرتے، اور ایسے تمہیں اللہ نالا حاصل چیزوں میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی حاصل میں۔ پیسہ کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں